بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ ثالث بحث بدیع میں سے سبق نمبر 13 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت تجاہل العارف سے لے کر وللجناس تامت تقسیم آخروں تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جو نکات محور گفتگو قرار پائیں گے وہ یہ ہیں: نمبر 1، تجاہل عارف جو کہ محسنات معنویہ میں سے آخری محسن ہے کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 2، محسنات لفظیہ میں سے جناس کی یا جناس کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کا ملاحظہ فرمائیں۔ السادس والثلاثون تجاہل العارف، 36ویں نمبر پر محسنات معنویہ کلام میں سے تجاہل عارف ہے۔ تجاہل طلاب کرام لغوی لحاظ سے تو یعنی ایک دوسرے کے بارے میں جہالت کا اظہار کرنا، ایک دوسرے کو جاہل قرار دینا۔ عارف یعنی جاننے والا۔ اب اصطلاح علم بدیع میں یہ مرکب جب ہوا ہے تو مفرد کی صورت میں ہے، اس میں ترکیب ہے چونکہ مضاف علیہ مفرد کے حکم میں ہے۔ کہتے ہیں تجاہل عارف هو سؤال المتکلم عما یعلمہ حقیقتا۔ تجاہل عارف کا مطلب یہ ہے کہ متکلم بولنے والا سامع سے سوال پوچھے ایک ایسی چیز کے بارے میں جس چیز کے بارے میں متکلم حقیقتاً جانتا ہے، حقیقتاً علم رکھتا ہے، حقیقتاً اس سے وہ نا واقف چیز نہیں ہے، پھر بھی اس چیز کے بارے میں سامنے والے سے سوال پوچھتا ہے۔ کیوں پوچھتا ہے؟ اس کے اسباب ہیں۔ تجاہلا منہ، سوال پوچھتا ہے تاکہ اظہار جہالت کر سکے اس چیز کے بارے میں۔ کیوں؟ لنکتن، کچھ باریک باتوں کی وجہ سے، کچھ نقطوں کی بنا پہ۔ نقطتن کی جمع ہے نکت، یعنی کچھ مہم اسباب کی بنا پر تجاہل عارفانہ کرتا ہے۔ منہا، ان نکت میں سے ایک، الف التوبیخ و شدت الجزع، ایک سبب کہ متکلم کو کسی چیز کے بارے میں پتا ہے پھر بھی تجاہل عارفانہ کرتا ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے، سامنے والے سے پھر بھی اسی چیز کے بارے میں سوال پوچھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے سامنے والے کو توبیخ کرے، دھمکائے اور جزا و فضا زیادہ کرے اس کے بارے میں۔ فی قولی، اس قول میں کہ ہے کہ آیا شجر الغاف خابور ما لک مورکن کانک لم تجزع علی ابن طریف، کہ اے سرزمین خابور کے درخت، ما لک مورکن، کیا ہوا ہے کہ تو نے پتے نکالے ہیں، گویا کہ تو نے گریا نہیں کیا ابن طریف کے، یا بعض کتابوں میں ابن ظریف لکھا ہے کہ ابن ظریف یا ابن طریف کے بیٹے پر تو نے گویا کہ گریا نہیں کیا۔ اس شعر میں کیا ہے طلاب کرام عزیز؟ یعنی یہ جو سوال ایا شجر الخابور، یہ سوال سرزنش کے لیے پوچھا جا رہا ہے، توبیخ کی جا رہی ہے، سرزنش کی جا رہی ہے۔ با، تجاہل عارف کا مقصد المبالغۃ فی المدح ہے، کسی کی ستائش میں مبالغہ کرنا، معمول سے زیادہ، اس کے لیے بھی تجاہل عارفانہ کیا جاتا ہے۔ مثلا وجہک بدرن یا بدرن ام شمسن، تیرا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح ہے یا سورج ہے تیرا چہرہ۔ اب اس میں دیکھا آپ نے کہ سوال ہے، پوچھا جا رہا ہے، یعنی سامنے والے کے چہرے کی، سامنے والے کے ستائش کے بارے میں جو اس کو وہ چہرے کو مورد گفتگو قرار دیا گیا ہے، اس کے بارے میں بدر 14ویں کا چاند کہہ کر پھر مبالغہ کیا جا رہا ہے کہ سورج۔
अविल मुबालग फी ज़म में, या मदह में मुबालगा होता है या मजम्मत में भी, किसी चीज किसी शख्स या चीज की मजम्मत में भी मुबालगा किया जाता है। का कौल ज़हीर, ज़हीर भी या ज़ुहैर भी कहा गया। इनका कौल है कि वो कहते हैं कि वमा अदरी व सौफ इखाल अदरी अकूम आल हसनैन अम निसाइन, कि मुझे पता नहीं और मेरा मा अदरी, और मेरा गुमान है कि अनकरीब पता चल जाएगा कि क्या आले हिस्न मर गए हैं या उनकी औरतें, या औरतें मर गई हैं। इसमें क्या है तुल्लाब किराम अज़ीज़, इसमें मजम्मत के लिए मुबालगा किया जा रहा है कि मजम्मत है कि आले हिस्न मर गए हैं या उनकी औरतें, ये मुबालगा है। और कह रहा कि मुझे पता ही नहीं इस चीज के बारे में। जीम अतहक्कुमो तजाहुल आरिफाना, हट धर्मी और तहक्कुम के लिए किया जाता है। ना हो कौली ताला अफसिहरुन हादा, क्या ये सहर है, यानी पूछा सवाल किया जा रहा है सामीन से, ये सहर है या अमंतुम ला तबसिरून, या तुम देख ही नहीं रहे हकीकत को, ये कि तुम, यानी उनके हट धर्मी के बारे में बताया जा रहा है। वो जो हट धर्मी कह रहे थे उनसे फिर पूछ रहा है कि ये सहर है या तुम अंधे हो, तुम नहीं देख पाते। जीम अल फख्र, फख्र मुबाहात के लिए भी तजाहुल आरिफाना किया जाता है। का कौली आइना तुरफुल मवाक़िफ़ मिन वसुबात वल अदा वसुबाता, कि कहाँ हैं आइना, कहाँ हैं कि पहचाना जाए उन मकामात को। अब उन मकामात के बारे में फख्र फरोशी की जा रही है। हाँ, आखिरी है अत्तअज्जुब, तअज्जुब के लिए तजाहुल आरिफाना किया जाता है। तुल्लाब इकराम अज़ीज़, नहो कौली ताला कैफ़ तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम, ताज्जुब इस बात पर किस तरह तुम इनकार कर रहे हो खुदा के बारे में, दर हालांकि तुम मुर्दा थे उसने तुम्हें जिंदा किया। इसमें कौन सी ताज्जुब, यानी कैफ़ तकफुरूना, कैसे ताज्जुब है तुम पर, खुदा के इनकार पर तुम्हारे बारे में ताज्जुब हो रहा है, कैसे इनकार कर रहे हो जबकि उसने तुम्हें मुर्दा होने से, आदम से वजूद में लाया है। तुम मुर्दा थे, तुम्हें उसने जिंदगी दी है। नहव कौली ताला, ये भी एक और है ताज्जुब के लिए, अलम इला रब्बिका, या अलम तरा इला रब्बिका कैफ मद्द दिल्ले, क्या तुम नहीं देखते परवरदिगार की जानिब किस तरह उसने साया फैलाया हुआ है। इला गैर ज़ालिक मिनल अग़राद अल बदीइयत ला तुहसा, इसके अलावा, यानी यहां तक जो मुहस्सिनात मानविया बयान हो, इनके अलावा और भी दीगर मकासिद बदीइया हैं, मुहस्सिनात मानविया हैं जिनका शुमार नहीं किया जा सकता, बहुत सारे हैं, उनमें से मुहिम को यहां पे बयान किया गया है। यहां तक तुल्लाब इकराम अज़ीज़ बाब अव्वल खत्म हुआ। अब शुरू हो रहा है अलबाब उस्सानी फिल मुहस्सिनात लफ्ज़ियत, यानी कलाम के अंदर वो खुसूसियात जो वहां गुज़िश्ता में क्या था, माने कलाम के अंदर जो मज़ाया और खुसूसियात और सिफात पाई जाती हों, जिनकी बिना पे कलाम के अंदर हुस्न और तरावत का इजाफा हो जाए। अब यहां दूसरे बाब में, यानी कलाम के अल्फाज और जुमलात के अंदर ऐसी खुसूसियात का इजाफा हो जाए कि जिनकी बिना पे कलाम के अंदर हुस्न और तरावत इजाफा हो जाए। अब मुहस्सिनात लफ्ज़िया में से अल अव्वल अल जिनास हो या जनास हो, अल जिनास हो, इसको तुल्लाब में जिन्स भी कहा गया है, मुजानसा भी कहा गया है, तजानुस भी कहा गया है, इसके बारे में आया है। एक ही चीज है, जिन्स से निकली है। हुआ तशाबुह, जैसा कि गौर फरमाएं, अल जिनास हो बाब तफाउल का मज़दर है। तुल्लाब इकराम अज़ीज़, जब बाब तफाउल का मज़दर है तो दो कस के दरमियान में होता है, तो इसमें भी दो कस होगा। वो ये कि वो तशाबुह हो लफ्ज़ैन फिन नुत्क़े व इख्तिलाफ़िहिमा फिल माना, यानी दो लफ्जों का एक जैसा होना, एक दूसरे के साथ तकल्लुम में, नुत्क में, बात करने में शवाहत रखना, जबकि दोनों मुख्तलिफ माना में।
यानी दो लफ्ज एक दूसरे के साथ अदायगी में, नुत्क में, तकल्लुम में शबाहत रखते हों, हम जिन्स हों, लेकिन माना दोनों का जुदा जुदा हो। वह हुआ ये जिनास यनका से मिला नौऐन है, तकसीम होते हैं दो किस्मों की जानिब, लफ्ज़ियुन व मानवियुन, जिनास लफ्ज़ी व मानवी, अनवाउल जिनास लफ्ज़ी। अब बयान शुरू करते हैं जिनास लफ्ज़ी की अक़साम को। आज के दर्स में पहली किस्म बयान होगी, फिर उसका सिलसिला आने वाले दर्स में आएगा। अल अव्वल अल जिनास ताम, जिनास ताम के जिनास ताम क्या है? वो ये है कि वह मत्तफ़क़ फ़ीहि लफ़्ज़ान अल मुतजानिसान फ़ी अरबते अशियाइन। जिनास ताम का मतलब है कि वो जिनास जिसके अंदर दो लफ्ज़ हम जिन्स, नुत्क में हम जिन्स दो लफ्ज़ मुत्तफ़िक हों, मुत्तहिद हों चार चीजों में। एक नौइल हुरूफे, वो चार चीजें ये हैं, यानी हुरूफे अदायगी, हुरूफे नुत्क जो हैं उनकी नौ दोनों की एक हो, हम जिन्स हों, एक हो यानी हम जिन्स हों। व अददहा, अदद हुरूफ में मुत्तफिक हों। तीन व हयातिहल हासिलत मिनल हरकात व सकनात, और उन हयात अशकाल में मुत्तहिद हों जो हयात अल्फाज, हरकात और सुकून से पैदा होती हैं। चार व तरतीबिहा म इख्तिलाफिल माना, के तरतीब में मुत्तफिक हों, मुत्तहिद हों, हम जिन्स हों, जबकि दोनों की माना मुख्तलिफ हो। ये चार चीजों में मुत्तफिक होना, इसको कहा जिनास ताम। अब इसकी वजाहत, फ़इन कान लफ्ज़ान मुतजानिसान मिन नौइन वाहिद, अगर दो हम जिन्स लफ्ज़ एक नौ की किस्म हैं, एक नौ में से हैं, यानी दोनों की नौ एक है, उस नौ के दो फर्द दिए हैं, जैसे का इसमैन, मसलन दोनों के दोनों इसम हैं, और फ़िअलैन, या दोनों के दोनों, यानी फर्क नौ एक कलिमा हैं, कलमे की किस्म हैं, दोनों इसम हैं, दोनों फ़िअल हैं और फ़ैन हैं, तो इसको फ़इन कान लफ्ज़ान का जवाब सुम्मियल जिनास मुमासिलन, तो इस जिनास को जिनास मुमासिल कहा जाता है। मुमासिल वही एक दूसरे का तमासुल और तशाबुह रखना, जिसका इरशाद गिरम में हो रहा है, वह यौम तक़ूमु अस्साअतु, और जब क़यामत कायम होगी तो युक़सिमुल मुजरिमून, के जालिम लोग, मुजरिम लोग कसम खाएंगे, उठाएंगे, मा लबिसू गैर सातिन, हम थोड़े वक्त के सिवा नहीं रहे, यानी थोड़े वक्त हमने आराम किया, सोए। अब यहां पे तुल्लाब इकराम अजीज, अब ये दो लफ्ज साअत और साअत, ये फल मुराद साअतिल उला, ये तक़ूम साअत है, ये यौमुल क़ियामत है, यानी जब क़यामत कायम, इससे मुराद। वह ये गैर साअतिन व बिसाअतिन अल मुद्दत मिन ज़मान, यानी थोड़ा वक्त हम यहां सोए हैं तो हमें उठाया गया है। व नहव के रहबतुन, रहबतुन ये कहा जाता है, तो इसमें रहबतुल उला, इसमें फनाउद्दार के जो सहन होता है घर का, उसको कहा जाता है पहले इससे मुराद, जबकि ये दूसरा जो रहबतुन है में ये रहबतुसानी बेमाना वासिअतिन, यानी वसी, फैला हुआ, ये मुराद है। ये तुल्लाब किराम मुलादा फरमाया, वन काना मिन नौइन, और अगर ये दो हम जिन्स लफ्ज़ एक नौ से नहीं है, बल्कि दोनों की नौ जुदा गाना है, कफ़िलिन व इस्म, एक की नौ फेल है, दूसरे की नौ इस्म है, यानी दोनों कलिमा हैं लेकिन एक फेल है, दूसरी इसम है। सुम्मियल जिनास मुस्तौफियन, इस जिनास को कहा गया है जिनास मुस्तौफी। मिसाल इरअल जारा वलो जारा, हमसाय का ख्याल करें गरचे हमसाया जुल्म करे या जालिम हो। अब इसमें तुल्लाब इकराम अजीज क्या है कि इसमें ये इरअल जारा, ये इसमें जार इसमें फेल है। वका कौल शायर, जिस तरह एक और शायर मा माता मिन करम ज़मान फ़इन्नहु यहया लदा यहया इब्न
عبداللہ ہے کہ جو زمانے کے کرم سے مر گیا بے شک وہ یحییٰ بن عبداللہ کے پاس زندہ ہے. اب یہاں پہ طلاب کرام نے کہا یہ یحییٰ یہ فعل ہے اور یہ اسم ہے. خود بیان فیحییٰ الاول فعل مضارع، یہ یحییٰ فعل مضارع ہے، ویحییٰ ثانی اسم الممدوح، وہ اسم ہے جس کی ستائش کی گئی ہے کہ وہ اس کے پاس زندہ ہے، وہ اس کے قابل ہے کہ وہ جو شخص جہان سے چلا جائے، جس کو موت آ جائے، اس کے پاس جا کے زندگی گزارے. آخری شعر اذا رماك الدهر في معشر قد اجمع الناس على بغضهم فدارهم ما دمت في دارهم وارضهم ما دمت في ارضهم. یہ جب زمانے نے تجھے ایسے لوگوں میں دھکیل دیا کہ سب لوگ ان کی دشمنی پر متحد تھے، بس تو جب تک ان کے گھر میں ہے ان کے ساتھ مدارات کرتا رہا، اور جب تک ان کی زمین میں ہے ان کو راضی کرتا رہا. اب اس میں طلاب کی شاید مثال کہاں فدارہم، اس میں دارے فعل فاعل مفعول ہے، ہم مفعول ہے، دار فعل ہے، انت کی ضمیر ہے اس میں، یہ دیکھا آپ نے فعل فاعل مفعول، اور دارہم یہ پھر اسم ہے مضاف یعنی مجرور ہے اس کے لیے. وارضہم ارض امر حاضر ہم مفعول، اور یہ مجرور ہے اس کے لیے. طلاب کرام عزیز آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.